बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये बराह रास्त पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अपोजिशन की जमातें बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जहां एक तरफ हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाल रही हैं, वहीं इन्हीं जलसों में इनकी टॉप लीडरशिप एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आज साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने मालाकंड एजेंसी में जलसा किया और जलसे के दौरान उन्होंने जो कल मर्दान में इमरान खान साहब पर हमले किए थे, आज उन्हें दोहराते हुए जाली खान उन्हें करार देते हुए गो इमरान गो के नारे तक लगवा दिए। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल दादू में इमरान खान साहब ने जलसा किया था और उन्होंने साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब को डाकू जैसे अलकाबात से नवाजा था। दूसरी तरफ जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, आज मुतअद्दिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और उनका ये कहना है कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पनामा के इस फैसले में जो इख्तलाफी नोट है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि जो GIT है जिसने इस मामले की अब तहकीकात करनी है उस पर मनफी रायज़नी से इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। इस सियाको सबाक के साथ हम मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो एक्टिविटी हो रही है, एक शोर सा मचा हुआ है, एक तिकोनी जंग ऐसे लगता है कि सियासी लड़ाई हो रही है। इसकी मुल्क के सियासी बसात पर क्या असरात मुरतब होंगे और पनामा के इस फैसले की हतमियत कतियत जो है वो मुतय्यन करदा फोरम्स पर तय होगी या सड़कों पर। इन नुकात के साथ जो नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ में आपसे करा देता हूं। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत मुस्तदीक नवाज से आपका ताल्लुक है। सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत अखुंज़ादा चिटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और अभी ही मालाकंड से स्ट्रेट PTV स्टूडियोज आए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज जलसा भी था आपका अखुंज़ादा चिटान साहब, और हम कोशिश करेंगे कि कामरान मुर्तजा साहब से भी गुफ्तगू करें जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। तो गुफ्तगू का आगाज में जावेद अब्बासी साहब आपसे मैं करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, पनामा के फैसला जो है 20 अप्रैल को आया था, हम भी वहां मौजूद थे। उसके बाद उसकी मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस भी हो रही हैं, लेकिन एक शोर सा मचा हुआ है। आज दानियाल अजीज साहब, तारिक फजल चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे जो इख्तलाफी नोट है उसको बहुत ज्यादा प्ले अप किया जा रहा है। आप खुद एक वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और GIT पर भी मुख्तलिफ राय दी जा रही है। फिर इमरान खान साहब ने आज कहा है, पिशावर में मौजूद थे, कि जुम्मे को 28 अप्रैल को जलसा कर रहे हैं हुकूमत मुखालिफ। जरदारी साहब जो है वो हुकूमत मुखालिफ, आज उन्होंने नारे भी लगवाए। ये सारी सूरत हुकूमत के लिए क्या मसाइल पैदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जब से पनामा का केस चला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दिया गया था, बड़े सीनियर जजेस साहिबान बैठे थे जी। सारी जमातों ने ये बात की जो वहां पिटीशन लेके गई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो फैसला आएगा मानवाना मानेंगे, और हमने भी यही कहा था कि अब हमने चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो अख्तियार दिया है, हम उसके पास सारे पेश हुए हैं, सबने अपनी अपनी एविडेंस दी है, और जो फैसला वहां आएगा वो सबको कबूल करना होगा। ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हो गई है कि अगर किसी के हक में फैसला आए तो वो बहुत ही ज्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कोई एक जज भी हक में बात लिख दे तो उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और अगर 3 ने बातें वो नहीं लिखी तो उनको बिल्कुल भूल जाता है। ये मेरे साथ हमारे दोस्त है, वकील है, इनको पता है, ये प्रैक्टिस करते रहे अली मामा साहब की। हमेशा ये होता है कि अगर कोई केस, अगर 3 जजेस किसी का केस सुन रहे हैं और सजाए मौत का हो, 2 कहें कि हमने इसकी सजाए मौत जो है नहीं देनी, और एक कहे कि मैंने देनी, और वो लिख दे और उस सजाए मौत नहीं होती, उसी वक्त उसको रिहा हो जाना है, और सारे पाकिस्तान में ये शोर वो डालेंगे नहीं, जो एक ने कहा है वो इम्प्लीमेंट करवाए, तो कौन उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है? फैसला हमेशा जो मेजॉरिटी जजेस देती हैं वो मानते हैं। अभी इस केस में उन्होंने क्या कहा, जो मेजॉरिटी जजेस से उन्होंने कहा कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, GIT हम बनाते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं, उन्होंने टाइम रखा, उन्होंने कहा हमने 60 डेज का टाइम रखते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसे सुपरवाइज करेगा, नया बेंच सुपरवाइज करेगा, और फिर उसकी रिपोर्ट से वो 60 दिन इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि उसकी क्वार्टरली रिपोर्टें भी हमारे पास आती रहेंगी, और इस बेंच के पास अख्तियार है कि वो कोई फैसला भी कर सकता है। अब होना ये चाहिए था, तो एक मजहब तरीके में होता भी यही है कि सारी जमातें ये कहती कि जी हमने पहले इंतजार किया, सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर आ गया, 60 डेज GIT बनेगी, GIT बैठ के फैसला करेगी, उसके बाद बेंच के पास रिपोर्ट जाएगी, बेंच जो फैसला करेगा वो हमें मानना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल इमरान खान साहब को भी कहा कोर्ट के अंदर, ये बहुत बड़े सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि बड़ी बदकिस्मती हो गई हमारी सोसाइटीज में कि आप अगर किसी ने इख्तिलाफी नोट दे दिए या डिसेंटिंग जजमेंट आ गई है, उसको जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहस में ला रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अदारों को बहस में ला रहे हैं, जिस तरह ये सबसे बड़ा जो हाई हमारा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी जजमेंट और जजेस को कंडक्ट को आप इस तरह डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बड़ी ज्यादती है। उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों को भी समझाएंगे, इस पैगाम उन्होंने कह दिया कि आप भी और आपके लोग भी इस बात को समझाएं कि अगर हमें फैसले करने दें, ये हमारा काम है, आप मेहरबानी करके इस वक्त का इंतजार करें। लेकिन जिस तरह आपसे डिसेंटिंग नोट को लेके, इख्तिलाफी जजमेंट को लेके आप बातें कर रहे हैं, इस तरह तो अगर काम हो तो उन्होंने कहा कि फिर ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और फिर आगे चलकर हम क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को। तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो बात ऐसे वकील फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब को जाऊंगा, इस तरह की जो चीफ जस्टिस साहब ने गुफ्तगू की, कुछ उस पर तबसरे भी आ रहे थे बात जर्नलिस्ट के, सीनियर एनालिस्ट के, आप समझते हैं कि इस तरह की पोस्चरिंग से जो इदारे हैं उन पर असरअंदाज हुआ जा सकता है? कोई देखें, सुप्रीम कोर्ट एक ये मुकालमा आया कल का, और एक DGI इख्तियार का भी ट्वीट आया जो अखुजदा चिटान साहब के सेनेटर एतजाज एहसन साहब, उन्होंने बात की थी DGI, उस पर भी आया। दोनों बड़ी ज्यादती की बात है। सुप्रीम को हमारी हुकूमत थी, हुकूमत है, इंशाल्लाह हुकूमत रहेगी। कोई है जो सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सके, कोई हुकूमत ऐसी? और अगर ये कोई कहता है तो कितनी बड़ी जुल्म और ज्यादती करता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस, इवन मैं कहता हूँ कि जो सिविल कोर्ट का जज है, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ उसको भी कोई हुकूमत ना इन्फ्लुएंस कर सकती है, ना जरूरत करनी चाहिए, और ना ये दूसरे अदारे। देखिए, आप किसी का किसी रिश्तेदार कहीं हो सकता है, किसी का कोई अजीज हो सकता है, किसी का कोई तलब हो सकता है, हम सब एक दूसरे के साथ दोस्ती है। मैं और अली मोहम्मद साहब की दोस्ती है, मैं कहूँ जी मैं इन पर इन्फ्लुएंस करता हूँ, यार ये तो हम कर सकते हैं, इनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, लेकिन अगर ये पैगाम आप देते हैं तो हम पाकिस्तान के लोगों को और कंफ्यूज कर रहे हैं, हम अपने अदारों पर अदम एतमाद कर रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के अदारों को होगा और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँ, मैंने उन इस फैसले को तस्लीम किया जाएगा, कल की बात खुद ही इन्होंने छेड़ दी, चीफ जस्टिस साहब का इमरान खान साहब से मुकालमा हुआ था जिसमें रिमार्क्स भी सामने आए थे। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली आप दरखास्त गुजार हैं, आप खुद भी वहां जाते रहे, पेशे के एतबार से वकील भी हैं, ये अब GIT बनी है और इमरान खान साहब आज कह भी रहे थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर को फंसा दिया है, तो GIT भी बनेगी, उसका फैसला आएगा। ये जलसा क्यों करने जा रहे हैं 28 अप्रैल को? तो इस फैसले की जो हतमियत है, फाइनलिटी है, वो आप लोग रोड पे डिसाइड करनी है या मुतय्यन करदा फोरम्स पे? इस 28 अप्रैल के जलसे के क्या मकासद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इब्तिदा तो नून लीग के हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं, उनको सिर्फ यही कहूँगा, उनकी लीडरशिप को, कि इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद क़ुबा देख। देखें, आपने कहा कि क्यों जलसा कर रहे हैं, मकासद क्या उसके? पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे मुत्तफिक करना और मुत्तहिद करना कि ये हमारा नसीब नहीं है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम जो है वो JIT में पेश हो और वो हमारे मुल्क का फिर भी वजीर आजम रहे। हम ये समझते हैं इखलाकी तौर पे मियाँ साहब जो हैं उनको चाहिए कि जब तक JIT की रिपोर्ट नहीं आती वो स्टेप डाउन करें, अपनी जमात के किसी बंदे को वजीर आजम बनाएं। और ये वही बात है जो मियाँ साहब खुद साबिक वजीर आजम जनाब गिलानी साहब को भी फरमाते थे। उन्हें गिलानी साहब को ये फरमाया था कि आप गिलानी साहब आप स्टेप डाउन कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट का केस और इन्वेस्टिगेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर साफ हैं तो वापस आ जाएगा, नहीं तो आप फारिग हो जाएंगे। अब वही बात अपने पे अप्लाई करें। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है, दो बातें। पहली बात यह है कि जो फैसला है, फैसला अभी नहीं आया। यही तो मैंने इसकी हतमियत की बात, फैसला अभी आना है, फाइनलिटी की। 5 जजेस हैं, 2 फैसले फील्ड में हैं, 3 वेटिंग हैं जी। वो JIT की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हतमी फैसला उन 3 का आएगा। मतलब ये हुआ कि 100 में से अभी सिर्फ 40% फैसले से पर्दा उठा है, 60% अभी पर्दे में है। सब जुड़े से मामला। पिटीशन क्या है? पिटीशन ये है इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उसमें प्रेयर क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर यह है कि सादिक और अमीन नहीं रहे मियां साहब। हम ये हमारी पिटीशन, आपकी प्रे थी, इस्तदा हमारी इस्तदा है जी कि सादिक और अमीन नहीं रहे। सही। जो ऑब्जर्वेशन आई या जो फैसला आया, जो हतमी अभी नहीं है, 2 जजेस ये कहते हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं,
जिन्होंने आइंदा कुछ सालों में चीफ जस्टिस बनना है, दोनों ने बनना है। ये जो हमारे काबिल एहतराम गुलजार साहब हैं, ये एजाज अफजल खान साहब से सीनियर हैं? गुलजार साहब भी और खोसा साहब तो खोसा साहब सेकंड मोस्ट हैं, दोनों जो हैं आप जो कहते हैं ना अप एंड कमिंग चीफ जस्टिस साहिबान। बाकी तीन तो अभी वो बिल्कुल इस तरह है जैसे ये किताब में ये बंद कर दूं, अभी उनका फैसला आना है, ये बंद है। सिर्फ दो फैसले फील्ड में, ठीक है, जिसमें जो पिटिशन है वो क्या है कि सादिक और अमीन नहीं, उनका फैसला क्या आता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन नहीं रहे, वो कहते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि उन्होंने असासे छुपाए। तीसरी बात ये करते हैं कि उनके बयानात में गलत बयानी है, और इस वजह से वो ये समझते हैं कि न सिर्फ ये कि वजीर आजम नहीं रहे बल्कि वो डिस्क्वालीफाइड हैं एज एन एमएनए। वो तो उन्होंने कह दिया था आउट। ठीक हो गया। अब एक और चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट, मेरा वो पॉलिटिकल सवाल था ना, मैं आपने कहा ना कि बेइज्जत वकील, तो मैं बात कर लूं ना। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी गुफ्तगू आपकी फिर इख्तिलाफी नोट पे हो रही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जी, आपको याद होगा जमाली साहब ने ये केस कुछ अर्से सुना था, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने, याद है? अनवर सईद जमाली साहब। बिल्कुल। जब जमाली साहब की कोर्ट खत्म हो रही थी, आखिरी लास्ट और सेकंड लास्ट डे की आपको प्रोसीडिंग याद है? जी। जब इनसे पूछा गया, उस वक्त इनके वकील जो थे वो भट्ट साहब थे, सलमान भट्ट साहब। जी जी, याद है आपको? उसमें उनसे पूछा कि आपका मनी ट्रेल क्या है। उन्होंने कहा जिस जमाने में कुछ नहीं था, वो पर्चियां, वो कहते हैं गधों पे घोड़ों पे कारोबार होता था, पर्चियां, वो कहते हैं वही हो सकता है। फिर जब मनी ट्रेल इस दूसरे बेंच के सामने रखी कि वो क्या थी, सर ये 35 बातें हम सबको मालूम है। आप नहीं, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बात करूं, फॉरवर्ड पे आज पे आए जो मैं आपको बात करूं। जी जी, इन्होंने जो मनी ट्रेल पेश किया, अदालत ने पूछा आप बताएं ये अपने प्रॉपर्टियां कैसे नहीं, ये पैसा कैसे बाहर गया। उन्हें मनी ट्रेल पेश किया, कतरी खत। कतरी खत, कतरी खत के बारे में दो जज साहिबान क्या कहते हैं? आप इख्तिलाफी नोट पर आ जाते हैं यार, मैं हैरान हूं अभी आप गुफ्तगू सुन रहे, आप जो है वो वहां पर दो हमारे मुकाबले इतराज हैं। नहीं टोकते आप, नहीं टोकते। नहीं, मुझे ये ताज्जुब हो रहा है, मुझे मेरी बात करने, मुझे मेरी बात करने, मुझे मेरी बात करने, ये सब जुडिस नहीं है जो मैं बात करूं, वो तो फैसला उसका दो जजों का आ चुका है जी। कतरी खत वो बुनियाद है, ठीक है, जिस पे मियां साहब के वकला ने वो इमारत बनाई कि ये यहाँ से पैसा गया। मियां साहब ने फरमाया था ना कौमी असेंबली में कि हुजूर ये हैं वो जराए, तो उनके वकला ने कहा कि हुजूर ये कतरी खत ही वो जराए। सवाल कर लो, और एक मिनट, और जज साहबान ने कतरी खत को रद्द कर दिया। मामला सब जुडिस है ना, कतरी खत को रद्द कर दिया। आप ये कह रहे हैं ऑन एयर, और फिर ये 28 अप्रैल का जल्दी का जवाब क्या है? अब सवाल हम ये समझते हैं कि जब तक मियां साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, क्या एक छोटा सा 19-18 ग्रेड का अफसर वजीर आजम को क्वेश्चन कर सकेगा? सुप्रीम कोर्ट का बेंच इम्प्लीमेंटेशन बेंच के अंडर नहीं है। देखें, कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ हक की बात करें। आज इसराइल जो हमारा अजली दुश्मन है, उसकी वाइफ पे सिर्फ इतना इल्जाम है कि उसने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराया सरकारी पैसे से, वो जेल में है। तो जलसे का मकसद क्या है? जलसे में क्या तकरीर करेंगे? जलसे का मकसद सिर्फ ये है कि मियां साहब को ये पैगाम देंगे अवाम की जबान में कि आप जब तक JIT की रिपोर्ट नहीं आती आप इस्तीफा दें, आप स्टेप डाउन करें। मुअज़्ज़ब मुल्कों में होता है ये जो, और ये मत भूलिए, ये वही डिमांड है जो अपना मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, मोहतरम गिलानी ठीक हो गया। और ये मामला जो है अभी आपके तफसीली बयानिए में सबने सुना है कि ये मामला हतमी जजमेंट नहीं है, आपने ऐसा ही कहा है। बिल्कुल। और मामला JIT के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन बेंच पे जाएगा। तो अली भाई सवाल ये है कि फिर आप दरमियाने तफ्तीश, दरमियाने मुकदमा जेर समाअत इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि जब भी किसी अफसर पे मुकदमा बनता है उसको उसके ओहदे से OSD क्यों करते हैं कि वो उस पर असरअंदाज। यार आप इस बात को नहीं समझते, थोड़ी हक की बात करें ना, कहते थोड़ा हक की बात देख लेना उसको। देखें, एक छोटा सा 17 ग्रेड का अफसर होता है, उस पर खुदा न खास्ता दे देना चाहिए उसको। ये इल्जाम नहीं, ये इल्जाम नहीं, आपके दोस्त, आप समझते नहीं है इसको। मैं समझ रहा हूं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में असद कैसर साहब क्यों कर इस्तीफा नहीं देते? ये लोग आज तक कैसर के खिलाफ ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की किसी जज नहीं कहा कि डिसऑनेस्ट है, सादिक और अमीन नहीं है, तो अभी तो फैसला ही नहीं है। खैर हमारे साथ बड़े अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ जब तक हमारी अखलाकी कदरें नहीं उठेंगी। देखिए मुझे ये बताएं, अखलाकी इक़दार का इतलाक़ सिर्फ करप्शन के होता है, ज़ाती किरदार पर होता है। मुझे ये बताएं, अखलाकी इक़दार का इतलाक़ ज़ाती किरदार पे होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होना चाहिए, उस पर आप कायम हैं? बिल्कुल होना चाहिए। तो जो आज बात की कॉन्फ्रेंस में कैलिफोर्निया की अदालत का ज़ाती इखलाक तो बिल्कुल पाकिस्तान की अदालतों में उस चीज को लेके आए, उसको वहां पे स्टैंड करें। और एक और चीज दी जो इस्लाम की रवायत है उसके मुताबिक फिर जाएं। मैं ये समझता हूं हमने जो चीज उठाई है वो मियां साहब की पब्लिक लाइफ
ان کی پبلک سٹینڈ ایز اے وزیر اعظم جب ان سے کرپشن کے الزامات ان پہ لگے ہیں سوال اس یہ پہ ہم نے سٹینڈ اٹھایا. اور ایک اور عدالت کی بات اور ایک اور چیز کیا ہوتا ہے ہاں یا نہ جواب دے دیں حق کی بات بالکل ہوتا ہے اگر وہ پاکستان کی عدالتوں میں سٹینڈ کرتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جھانکا جائے تو پھر نواز شریف صاحب کے گھروں میں لوگ جھانکیں گے, یہ تو پبلک ورڈکٹ ہے, زرداری صاحب کے گھروں میں لوگ جھانکیں گے. سیاست پہ بات کریں, پبلک لائف پہ بات کریں. انوار صاحب پلیز پرسنل معاملات میں نہ جائیں, یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, پرسنل معاملات میں نہ جائیں لوگوں کے عدالت کا فیصلہ ہے نہیں ہے. شیشوں پہ بیٹھ کے لوگوں پہ پتھر نہ پھینکیں. میں شیشے کے گھر میں بیٹھا میں تو کہہ رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے دیکھیں اب آپ جتنی اپنی عزت جذباتی ہو رہے ہیں. نہیں آپ جذباتی میں جذباتی نہیں, میں بڑے کیلیفورنیا کی عدالت کا فیصلہ آیا ہے کہ نہیں آیا, بڑے استقامت فیصلہ آیا کہ میری بات سنیں. جتنی مجھے اپنی عزت عزیز ہے نا, اس سے زیادہ مجھے میاں صاحب کی ان کے گھر کی اچھی بات ہے. آپ اگر اس طرح بات کو لے کے جائیں گے تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کے گھروں میں جاتا ہے. میں پبلک لائف پہ بات کرتا ہوں. جو عدالت میں فیصلہ ہے پاکستان کی, اس پر میں نے بات کی ہے. ہاں اگر اسد قیصر صاحب کے خلاف کیلیفورنیا کی عدالت نہیں ہے, ہائی کورٹ کیلیفورنیا کی عدالت نہیں ہے, سپریم کورٹ نہیں ہے, کیلیفورنیا عدالت نہیں ہے, چلیں آگے سپریم کورٹ نہیں ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اب جا کے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا شروع کریں, پھر آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے, آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے, پھر بڑی بڑی باتیں نکلیں گی, پھر بڑے بڑے وزراء کی باتیں نکلیں گی, بڑے بڑے وزیر اعظم کی باتیں نکلیں گی. چھپا کے رکھا ہے. اب اسلام کا بھی یہ نقطۂ نظر ہے, اسلام کا بھی یہ نقطۂ نظر ہے. جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ اگر وزراء کی زبان بول رہے ہیں تو میں آپ کو اسلام کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ پہ کوئی ذاتی معاملہ ہے تو تب تک اس سے آنکھ ادھر کی جاتی ہے جب تک کوئی ثبوت سامنے نہ ہو. جب تک کوئی ثبوت سامنے نہ ہو. میں آپ کو واقعات دلا دوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو جو خاتون سے انہوں نے کہا دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیں, آپ عدالت کے فیصلوں پہ صرف آئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہمیں کوشچن کرتے ہیں اسی طرح حکومت کو بھی کوشچن کریں. آپ کے سامنے اکیلے بول رہے ہیں, پچھلے 15 منٹ اکیلے بول رہے ہیں, آپ کے چہرے میں تقسیم کی ہے کس چیز کی صاحب کو موقع دیں نا. ہاں جی, میں چٹان صاحب کو بھی موقع دیں, وہ آپ کی طرح بہت وہ بھی پالیٹیشین ہے, ان کو بھی آپ مبارکباد بھی دیتا ہوں. انہوں نے پختونخوا میں جلسے کیے ہیں. آپ چٹان صاحب میں جانا چاہ رہا ہوں, آصف زرداری صاحب نے آج جلسہ کیا, 2 انہوں نے نعرے لگوائے, ایک انہوں نے گو نواز گو اور ایک گو عمران گو. یہ کیا سیاسی حکمت عملی ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا فیوچر یا کیا سچویشن ہوگی جو 2 نعرے آج آپ نے لگوائے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں ذرا ویورز کو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں نعرے ہم نے نہیں لگوائے. زرداری صاحب نے لگائے. نواز شریف صاحب کے خلاف گو نواز گو کا نعرہ سپریم کورٹ نے لگایا اور ججوں نے لگایا کہ گو نواز گو. آپ اس کے بعد نہ مین رہے نہ صادق رہے, اور جو 3 جج تھے وہ اس پہ خاموش ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے جو گو نواز گو کا نعرہ لگایا کوئی غلط نعرہ لگایا. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ لوگوں کے بات ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ہم سے پوشیدہ ہے, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. دوسرا جو نیازی صاحب کے نعرہ ہے وہ بھی ہم نے نہیں لگایا. کل مردان میں ہمارا جلسہ تھا, آج ملکرن میں ہمارا جلسہ تھا, اور یہ کوئی اس طرح کا جلسہ نہیں تھا کہ پوری صوبے کی سطح پہ ہمارا کوئی جلسہ تھا یا پوری, آپ کو پتہ ہے اگر یا پوری ڈویژن بند رکھا ہے. ایک چھوٹا سا ایک ایم پی اے کا حلقہ ہے علی محمد خان صاحب کے شہر میں جلسہ, وہاں پہ جو نہیں وہ مردان ہے وہ ملکڑی جن کی, تو وہاں کے عوام نے ثابت کر دیا کہ آپ جھوٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور حقیقت کا ٹائم آ چکا ہے. اور انہوں نے نعرہ لگوایا کہ وہ عمران وہ آپ ہمارا جان چھوڑ دے. آپ کی تبدیلی کو ہم نے دیکھ لیا, ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو کالج بنایا, ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے 365 ڈیم بنائے, ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے ہر ضلع میں ایک اسٹیڈیم بنایا, ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے کروڑوں کی تعداد میں پودے لگائے,
ہم نے دیکھ لیا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کریں گے، جہاں پہ گورنر، کمشنر، وزیر، مشیر کا بیٹا پڑھے گا، وہاں پہ ایک یتیم، ایک ڈرائیور کا بیٹا، ایک مزدور کا بیٹا، ایک کسان کا بیٹا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، آپ نے KPK کو تبدیل کر دیا۔ اب خدا را ہمارا جان چھوڑ دے، کل مردان کے لوگوں نے یہ نعرہ لگوایا اور آج بدرگاہ کے لوگوں نے یہ نعرہ لگوایا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ہم جائیں گے پاٹھا میں، ہم آئیں گے مانسہرہ میں، اور پھر آخری جو ہمارا بلاول صاحب کا جلسہ ہوگا پشاور میں KPK میں، تو لوگ دیکھ لیں گے کہ لوگوں کا آواز کیا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں اور لوگوں کا آواز کیا ہے PTI کے بارے میں۔ ایک سانس پہ آپ پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف ہے اور دوسرے سانس پہ عمران خان کے خلاف ہے۔ دیکھیے جی، ہم کسی کے خلاف نہیں ہے، نعرے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم کسی کے ذات کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج تو آپ لوگوں نے آپ نے ذات کے خلاف نہیں، آپ لوگوں نے خان صاحب کے جو لیڈر کا آواز ہوتا ہے عوام کا آواز، جو عوام کا آواز ہوگا، جو حقیقت پہ مبنی آواز ہوگا، لیڈر وہی نعرہ لگائے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، جب سے یہ فیصلہ آ گیا ہے، نون والی بھی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، نون والوں کا تو خیر چھوڑ دے، لیکن PTI کا ابھی تک میرا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ اس فیصلے کے حمایت میں ہیں کہ مخالفت میں ہے، لیکن ہمارا اس پہ موقف بالکل دو ٹک الفاظ میں ہے، بالکل صاف ستھرا ہے کہ اگر عدالت فیصلہ کر رہے تھے تو اس میں 2 الفاظ اور بھی لکھتے نا، اس میں 2 الفاظ ہم اس کو مان لیتے، اس فیصلے کو، یہ 2 الفاظ اور بھی لکھتے کہ وزیر اعظم GTI کا فیصلہ جب تک نہیں آ جاتا ہے یہ چھٹی پہ چلا جائے، عدالت لکھ لیتی، عدالت لکھ لیتے، ہم اس فیصلے کو مان لیتے، ہم تو نہیں مانا آپ لوگوں نے، ہم تو اپنی مرضی کی بات تو یہ تو فیصلہ نہیں مانا، ہماری مرضی کی نہیں، انصاف کے ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھتے تھی تو ہم مان لیتے اس فیصلے کو، ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، ابھی آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر نواز شریف کو نائل قرار دیتے تھے تو آپ کے لیے کافی قبول تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، آپ اپنے یہاں پہ ہنس رہے ہیں یا مجھ پہ ہنس رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں سنا ہے، ہر ایک چیز کا ایک حد ہوتا ہے علی محمد۔ اچھا خیر، مائنڈ نہ کرو، آپ شاید آپ سے میرا آواز تھوڑا سا اونچا ہو، شاید میں بھی اس طرح کر سکتا ہوں، لیکن اچھا نہیں لگتا ہے، ماں بہنیں دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، خدا را اپنا اسٹڈی سرکل شروع کریں۔ میں آپ کو پہلی مشورہ دے رہا ہوں، آپ لوگ اسٹڈی سرکل کا پروگرام شروع کریں، کوئی بھی سیاسی ورکر اسٹڈی سرکل کے بغیر سیاسی ورکر نہیں بن سکتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے لیڈر کو کوئی اسٹڈی سرکل پڑھوائے۔ اسٹڈی سرکل کیا ہے؟ اسٹڈی سرکل ہمارا سیاسی لوگوں کا ایک اپنے منشور کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، پبلک کے بارے میں ایک کورس ہوتا ہے جو ہم PSF کے لیول سے شروع کرتے ہیں، ہم یوتھ کے لیول کے، جس میں زرداری صاحب نے PhD کی ہوئی ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس کے PhD سے یہ لوگ کوئی فائدہ اٹھاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا تقدیر بدل جاتا، ملک کا تقدیر بدل جاتا۔ وزیر اعظم صاحب کو دانلی کے کیس میں سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، سیاست نہیں کریں گے، نواز شریف صاحب کو دانلی کے کیس میں سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ کوئی داندلی نہیں ہوئی ہے، کہاں کہا کہ نہیں ہوئی؟ اگر یہ لوگ زرداری صاحب کے انگلی کے بجائے زرداری صاحب کے مشوروں پہ چلتے تو پاناما کا یہ فیصلہ آج سامنے نہیں آتا۔ تو کیا پاناما کیس میں بھی انگلی کا انتظار تھا؟ ہم اب خود سوچے 18 تاریخ کو معاہدہ ہو جاتا ہے PTI اور تمام اپوزیشن کا کہ ہم TURS کمیٹی سے نکل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مشترکہ تمام اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا، کسی کا 1 ممبر ہے اسمبلی میں اور سینٹ میں اور کسی کے 1000 ہے۔ 18 تاریخ کو PTI کے دعوت پہ میٹنگ ہو جاتا ہے، ان کی میزبانی میں ہو جاتا ہے اور اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور 19 تاریخ کو جناب محترم عمران نیازی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ میں تو اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، میں تو رائے ون جاؤں گا، میں تو وہاں گراؤ کروں گا، اور پھر گراؤ کا جو شروع ہوا یہ اور واپس آ گیا، نہ دھرنا ہوا، نہ گراؤ ہوا، نہ راستے بند ہوئی، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ انگلی کے بجائے زرداری صاحب کے مشوروں پہ چل جاتے تو آج ہم کرپشن کے خلاف کس طرح کا ادارہ کھڑا کر دیتے، کرپشن کے خلاف زرداری صاحب کے اصولوں پہ چلتے، زرداری صاحب کے اصولوں پہ چلتے، کرپشن کے خلاف ادارہ اس ملک میں ہوتا، زرداری صاحب کی بار بات اس طرح کا ادارہ اس ملک میں ہوتا
कि अगर किसी को पकड़ता तो किसी को शक नहीं होता कि किसी के साथ पगड़ी उछाली जाती है। आपकी बात का मतलब क्या है? जब आपने अली मोहम्मद साहब अपने बारी से बात करें, मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, फिर मजीद ये प्रोग्राम नहीं होगा। नहीं तो मैंने आपको कहा है ऊपर के इलाके का रहने वाला हूँ, जितना ऊपर जाएंगे आवाज जितना ऊंचा होता है। मैंने ब्रेक लेनी है, बताइए आप इमरान नियाजी साहब उनका नाम कहे, नस्ल वो पठान है, जरदारी साहब मैं आपको क्यों आगे पख्तूनवाली जो है ये नस्ल का नाम नहीं है, मैं नस्ल से सैयद हूँ। मैंने आपके साथ मैंने आपके साथ कोई काम किया, लोग कहते हैं बहुत पुख्तू वाला काम किया, कोई ये नहीं कहते पंजाबी किया, सिंधी किया, इंग्लिशी किया, लोग कहते हैं बहुत पुख्तू किया इस आदमी के साथ। पुख्तू एक कल्चर का नाम है, ये तो पुख्तूनों के कल्चर में इतनी यूटर्न जिंदगी में है ही नहीं, तमाम पुख्तूनों को इकट्ठा करके इतनी यूटर्न नहीं है जितने इमरान नियाजी साहब ने 4 साल में लिए। बाकी बातें मैं भी इस बात से कायल हूं कि जाती चीजों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं किसी के घरों तक नहीं पहुंचता हूं, लेकिन बाकी भी इसके जो रुख रुखाव है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो पुख्तूनों का नहीं है। अच्छा, एक सवाल फिर मैं बताऊंगा, आपने कहा इमरान खान साहब को पश्तो नहीं आती, इसलिए वो पुश्तो नहीं आ सकते, सिर्फ तो बिलावल साहब को सिंधी आती है। मैं आपको बताऊं, सिंधी तो पुश्तो नहीं है ना। आपने कभी किसी से सुना है कि इस बंदे ने इसके साथ वो सिंधी किया? जरदारी साहब को आपने कभी किसी से सुना है कि फलाने बंदे ने फलाने से बहुत पंजाबी किया? कभी आपने किसी से सुना है कि फलाने बंदे ने किसी के साथ इंग्लिश से किया? लेकिन पुख्तून एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, एक रवायात है। अगर आप में वो रवायात नहीं है, वो चीजें नहीं है, तो आप पुख्तून नहीं हो सकते। पुख्तून के लिए पुख्तूनवली लाजिम और मलजूम है, और भुट्टो होने के लिए भुट्टो होना भी जरूरी है। भुट्टो तो एक सोच का नाम है, एक भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भट्टू मारो? नाम बदलने से जरदारी से बंदा भुट्टो नहीं बनता। मैं भट्टू वो कह रहे हैं ये फलसफा है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। तो बहुत सा मवाद इकट्ठा हो गया है जावेद अब्बासी साहब के लिए कि ये नारों से तब्दीली आएगी, कोई चला जाएगा, कोई आ जाएगा, या बैलेट से तब्दीली आएगी और कोई जाएगा और कोई आएगा, क्योंकि हमें तो जमहूरियत का यही कॉन्सेप्ट सुना है और देखा है कि थ्रू बैलेट, थ्रू वोट लीडरशिप तब्दील भी हो सकती है, लीडरशिप आ भी हो सकती है। ये नारों से कैसा होगा, पीएमएलएन इस हवाले से क्या सोच रही है? क्योंकि मैंने देखा कि फैसले के बाद हजारा में भी एक रैली निकाली गई थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हक में। इसके अलावा असम्बलियों से भी करारदाद में मुखालिफ और हक में आ रही हैं। ये जो सियासी शोर है, इस हवाले से भी जानेंगे जावेद अब्बासी साहब से भी, और जरूर जाहिर सी बात है अली मोहम्मद खान साहब ने जो अखुज़दा चट्टान साहब ने बातें की, उनका जवाब भी देना होगा। सब कुछ एक वक्फे के बाद छोटी सी ब्रेक ले लीजिए। मुल्क के बाकी मानदा अजला में मर्दमशुमारी 25 अप्रैल से 24 मई तक जारी रहेगी। मर्दमशुमारी के अमले से ताउन करें और दुरुस्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाएं। हम कितने हैं, हमें क्या चाहिए, गिनेंगे तो जानेंगे। इदारा शुमारियात पाकिस्तान। बलूचिस्तान में ज़राअत की तरक्की, फराहमी आब में बेहतरी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे के लिए आपकी हुकूमत के एक और वादे की तकमील। मांगी डैम की तामीर का आगाज, मंसूबे का संगे बुनियाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। 18 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाला 9 अरब रुपए से जायद मालियत का ये मंसूबा न सिर्फ कोयटा को दरपेश पानी के मसाइल के देर पा हल के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को 8 मिलियन गैलन से जायद साफ पानी की फराहमी भी यकीनी बनाएगा। इलावा बलूचिस्तान के तूल अर्ज में जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के बाहमी इश्तराक से खतीर लागत से 300 से जायद डैमों की तामीर के मंसूबे पर काम जारी है। तरक्की बलूचिस्तान की, खुशहाली पाकिस्तान की। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, निजामत आला, ताल्लुकात आम्मा, हुकूमत बलूचिस्तान।
मुल्क के बाकी मानदा अजला में मरदमशुमारी 25 अप्रैल से 24 मई तक जारी रहेगी। मरदमशुमारी के अमले से ताउन करें और दुरुस्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाएं। हम कितने हैं, हमें क्या चाहिए, गिनेंगे तो जानेंगे। इदारा शुमारियात पाकिस्तान। बलूचिस्तान में ज़राअत की तरक्की, फराहमी आब में बेहतरी और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे के लिए आपकी हुकूमत के एक और वादे की तकमील। मांगी डैम की तामीर का आगाज, मंसूबे का संगे बुनियाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। 18 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होने वाला 9 अरब रुपए से जायद मालियत का ये मंसूबा न सिर्फ कोयटा को दरपेश पानी के मसाइल के देर पा हल के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को 8 मिलियन गैलन से जायद साफ पानी की फराहमी भी यकीनी बनाएगा। इलावा बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत के बाहमी इश्तराक से खतीर लागत से 300 से जायद डैमों की तामीर के मंसूबे पर काम जारी है। तरक्की बलूचिस्तान की, खुशहाली पाकिस्तान की। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, निजामत आला, ताल्लुकात आम्मा, हुकूमत बलूचिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें अभी भी ज्वाइन किया है, मैंने गैबाना तारुफ तो करा दिया था, थोड़ी ट्रैफिक के मसाइल की वजह से जरा देर हो गई थी। क्वेटा से वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं कामरान मुर्तजा साहब, आप साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। कामरान भाई बहुत शुक्रिया। मुझे इल्म है कि इलेक्शंस भी हो रहा है बलूचिस्तान हाई कोर्ट एसोसिएशन के लिए। मैं आपके पास आता हूँ, जरा जवाब ले लूँ बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब से, और अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं और अखुंज़ादा चट्टान साहब मौजूद हैं। मैंने कहा मैं आपको बतला भी दूँ। जी बैरिस्टर साहब, बहुत सा मवाद आपके लिए इकट्ठा हो गया है। ये मैंने सवाल इसलिए रखा था, क्या नारों से और जलसों से तब्दीली आती है या वोट से तब्दीली आती है? एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी मेरे दोस्तों को कि मैंने बड़ी इनकी बात सुनी है, तहम्मुल से सुनी है, और इनको भी बात तहम्मुल से सुननी चाहिए। और जब इनकी बारी आएगी इनसे रिक्वेस्ट कर। ठीक, देखिए बात यह है कि जलसे करना, नारे लगवाना, अपनी पार्टी का मंशूर देना, अब सख्त पोजीशन करना, ये हर एक का हक है। और ये सियासी जमातें कि मिराज भी और हमेशा से करती भी रही और करती भी रहेंगी। कोई सियासी जमात हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक सियासी जमात जो हम हुकूमत में हम सियासत करें और बाकी कोई न करे। उनको भी इतना ही हक है जितना हमें है। और पाकिस्तान के किसी कोने और किसी हिस्से में भी कोई भी लीडरशिप जा सकती है, वो अपनी बात करे, अपना पैगाम दे। लेकिन यहाँ जरा मसला मुख्तलिफ है। मसला मुझे इसलिए है कि जब से 2013 के इलेक्शन हुए हैं, एक जमात बिलखसूस उनको चैन नहीं था, उनको ये उन्होंने हज्यूम कर दिया था कि पाकिस्तान की अवाम हमें वोट देगी, पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं। वो जिस सूबे में सबसे ज्यादा इनकी तवज्जो थी और जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किए थे और यूनिवर्सिटी बनाई थी और जहां सबसे हॉस्पिटल बनाया था और जिनका क्या था कि ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, उस सूबे के लोगों ने भी 2013 के इलेक्शन में इनको वो वोट नहीं दी जो ये अपने खुद पर अज्यूम कर लिया था। अब इनने क्या क्या एलिगेशन नहीं लगाए, ये इस्तीफे की ख्वाहिश इनकी आज की नहीं है। अगर ये ख्वाहिश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके अंदर जागती तो फिर भी हम ये सोच सकते थे कि क्या किया। ये ख्वाहिश इनकी उस दिन से है जब 2013 के इलेक्शन हुए। फिर ये एक कादरी साहब को लेके आए थे, इनके पास तो वो मतलूबा तादाद नहीं थी, लेकिन वो एक गिरोह था जो इनको साथ लेके आए थे। 128-129 दिन इन्होंने इस्लामाबाद में क्या तमाशा नहीं किया। और एक वक्त ऐसा भी है कि इन्होंने कहा कि हम मंदिर जाएंगे तो इस्तीफा लेने के बगैर नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा हमारी कब्रें खोदी हुई हैं, ये कफन लहरा रही थी ये जमातें सारी, ये दोनों कजन एक दूसरे के सामने खड़े एक तरह कह रहे थे जिस तरह लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फिल्मी सीन चल रहा है या कोई हॉलीवुड की फिल्म जिस तरह होती है, इस तरह कंटेनर पर खड़े होकर बात करते। हमने सब ने इनकी बातें आराम से सुनी है। इनको उसको भी उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि मेरे भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ लोगों ने मुंतखब करके हमें भेजा है, ठीक है, आपको 2018 के इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर 2018 के इलेक्शन में लोग आपके हक में फैसला दे देते हैं, पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, वो सारी कारकर्दगी जो अभी चट्टान साहब ने इनकी गिनवाई है, मैं उन पर नहीं जाता हूँ, टाइम गुजारेगा, जो उन्होंने अभी गिनवाई है, अगर वो काम आपने कर लिए और पाकिस्तान की अवाम आपको वोट देना चाहती है तो कौन है जो आपको रोक सकता है? आपने ये बात तो सही की कि पीटीआई के तो ये इस्तीफे की डिमांड पुरानी चली आ रही है, पीपल्स पार्टी की जाने से मैं उस पर। अब ये हुआ कि ये केस इलेक्शन कमीशन उस वक्त इन्होंने कहा, इन्होंने सारे जब रेवेन्यूज देख लिया तो फिर इन्होंने कहा कि हमारे साथ बैठे और TORs बनाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में वापस गया, उन्होंने इनकी सारी एलिगेशन, ये कह रहे थे कि सिस्टमेटिक धांधली हुई है, इसमें चौधरी इफ्तिखार से लेकर
उस वक्त के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उसको भी शामिल किया गया, जो केयर टेकर थे। सारी उस टीम को इन्होंने कहा कि ये मिल के इन्होंने PML को इलेक्शन जीता है। उन्होंने कहा ऐसी कोई नहीं है, ये हो सकता है कि किसी पोलिंग पे इरेगुलरिटी जरूर हुई हो, लेकिन सिस्टमेटिक धांधली की कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कौन सा एलिगेशन, कोई सियासी लीडर इन्होंने छोड़ा हो, कोई सियासी जमात इन्होंने छोड़ी हो, कोई मजहबी जमात इन्होंने छोड़ी हो, कोई मीडिया ग्रुप इन्होंने छोड़ा हो, कोई अदालत इन्होंने छोड़ी हो, कोई इलेक्शन कमीशन इन्होंने छोड़ा हो, कोई पाकिस्तान का अदारा इन्होंने छोड़ा, मुझे कोई एक अदारा बता दें जिसको इन्होंने अपने इल्जाम की उसमें नहीं लेके, कोई एक अदारा बता दें, कोई एक जज बता दे, कोई एक इन्होंने किसको, अभी क्या मामला हो रहा है कि कल चीफ इलेक्शन कमीशन के क्या रिमार्क थे इनके बारे में, जो कल हियरिंग हुई, कल उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग में और वो इनका अपना आदमी ले गया, उन्होंने कहा 8 मई तक मोहलत है खान साहब को अब तो जो मुझे दें इनको, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप हमें गाली देते हैं, आप लोगों को गाली देते हैं, कोई एक अदारा नहीं है जिसपे आपका बिलीव हो। अब पीपल्स पार्टी को भी ज़ाहिर इलेक्शन करीब आने वाले हैं, अच्छा, उनको भी अब पता चला है, ये सारे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि अल्लाह के फजल से जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने, हमारी जमात ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लोगों की खिदमत की है, 2018 में इनकी सियासी कहीं गुंजाइश नहीं है। ये सारे वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो सियासी तौर पर हार गए, इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं, वो पता है वो क्यों डिमांड करे, उनका ख्याल है कि हम सियासी इखलाकियात की बात कर रहे हैं, सियासी इखलाकियात पर अगर हम एक दूसरे की गए तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। ये कि इस मामले पर जब जाएंगे फिर हर एक यहाँ बड़ा अपने लिए आप एक और निज़ाम आपने रखा हुआ है, दूसरे के लिए और कोई निज़ाम रखा हुआ है। यहाँ किस किस के अदालतों के केस किस किस के खिलाफ नहीं आए हुए, यहाँ कौन कौन अदालतों में नहीं गया, या उनके खिलाफ क्या क्या बातें नहीं हुई। आज अगर सिर्फ हमने क्या कहा है, ये हमने अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के कह देते कि जी GIT बननी और प्राइम मिनिस्टर को चले जाना है तो 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का रहे हम कहते हैं मनवान मानना चाहिए। इनके लिए हम समझते और हमें पता है इंशाल्लाह 2018 तक हमने रहना है, जो कौम से वादे किए थे वो पूरे करना है। 2018 में इन जमातों को उसी तरह शिकस्त देकर दोबारा इंशाल्लाह हुकूमत बनानी है। तब इनके पास सियासी रास्ता, और मुझे खुशी है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि सियासी तौर पर तो हम इनको नहीं हटा सकते, हम कोई और दबा या कोई रास्ता अख्तियार करें जो रास्ता ठीक रास्ता नहीं है। इनसे आज भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रोग्राम जरूर करें, आप फरमाइशी प्रोग्राम भी जरूर करें, आप नमाशी प्रोग्राम भी जरूर करें, लेकिन वहां तक न जाएं कि हजारों को तस्दीर न करें। हजारों की बात आपने की है, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और उनकी जजमेंट को अगर आप डिस्प्यूटेड बनाएंगे तो कल चीफ जस्टिस ने कहा है फिर इस मुल्क की। मैं चाहूंगा कि कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले तो इस हवाले से भी आपसे जानूंगा, आपको याद होगा फैसला 20 अप्रैल को आना था, 19 को हमने नशिस्त की थी और आपसे मैंने सवालात किए थे, फैसला तो अब सामने आ गया है। इस फैसले से जुड़ी सियासत भी हम देख रहे हैं और उस पर अब तहरीक इंसाफ 28 अप्रैल को जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद में। पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज और जो है वो धरनों का अपना प्लान बता दिया है। ये एक शोर सा मचा हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूँ इसके मकासद क्या हैं और पानामा केस की फैसले की हतमियत, फाइनलिटी का फैसला किन फोरम्स पे होना चाहिए और एहतजाज क्यों कर हो रहा है, आपकी क्या सूझबूझ है इसके हवाले से कामरान साहब? देखिए या तो मामलात को अदारों के हवाले न करें, और जब अदारों के हवाले कर देते हैं और अदारों का इतना कीमती टाइम जो है इसमें कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली या अदरवाइज जो है ना उसको तस्लीम न करना जो है, ये बहुत बड़ी जो है ना वो अदारों की भी तौहीन है और पब्लिक की भी तौहीन है। ये अब पहले जो है ना कई महीने मामला चलते रहे अदालत में, सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत में जहाँ वक्त बहुत कीमती हुआ करता है दूसरों की कास्ट पे, लोगों की दूसरे लिटिगेंट की कास्ट पे, पब्लिक की कास्ट के ऊपर, और जब वो एक फैसला आ गया, हालांकि मेरे अपने उस पर रिजर्वेशन हैं उस फैसले के हवाले से, मगर स्टिल जो है ना जब फैसला आ जाता है तो या तो वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा, या अगर किसी को उससे कोई ग्रीवियंस है तो वो रिव्यू फाइल कर ले, रेमेडी अवेल कर ले, तो बजाय ये कि वो उसके अगेंस्ट रेमेडी अवेल करे या उसको मनोवन तस्लीम कर ले, उसमें जलसे करना या उसमें सोशल मीडिया पे जो है ना इस तरह से अच्छी बुरी बातें उस फैसले के खिलाफ करना, तो ये मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब बात है। उस फैसले का या तो एहतराम करें या उसको चैलेंज करें मुनासिब अंदाज में, जो कि दस्तूरी अंदाज है, जो कि कानून ने हमें जो है हक दिया हुआ है, उस तरह से उसको चैलेंज करें। कामरान साहब, आप समझते हैं, एक राय ये है कि इदारे अंडर ड्यूरेस काम कर रहे हैं,
میں کوئی مطلب کوئی کسی پہ کوئی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرتے. ایک رائے سامنے آ رہی ہے کہ انڈر ڈیورنس ہے. میری اپنی ادب کے ساتھ سپریم کورٹ سے بڑے ادب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ یہ رائے ہے کہ یہ ادارہ جو ہے نا اس نے انڈر ڈیورس کام کیا. وجہ سن لیجیے. میں احترام کے ساتھ کہتا ہوں یہ کوئی تنقید اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کی خدا نخواستہ توہین کرنی ہے مجھے یا ان کی عزت کم کرنی ہے. مگر یہ ایک بات ہے میرے دل میں ایک بات ہے. میں ایک وکیل ہوں, میرے دل میں بات ہے. میں ایک وکیلوں کا نمائندہ ہوں. میرے دل میں یہ بات ہے کہ اگر یہ اسی طرح کا معاملہ کوئی اور لیٹیگنٹ لے آئے اور اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نہ ہوتی اور دوسری طرف سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ نہ ہوتا یا ایک ملک کا پرائم منسٹر نہ ہوتا تو کیا اس طرح کی پٹیشن انٹرٹین ہوتی؟ بات یہ ہے کہ جب قانون کی بات ہوتی ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. میرے جیسے آدمی کے لیے بھی برابر ہوتا ہے, کسی جماعت کے سربراہ کے لیے بھی برابر ہوتا ہے, اور جو کوئی آفس ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی برابر ہوتا ہے. یہ ہم نے اصول وضع کرنے ہوتے ہیں. تو وہ اصول جو ہے نا جو عام لیٹیگنٹ کے لیے نہیں ہے, جو عام پبلک کے لیے نہیں ہے, وہ اصول یہاں پہ کیسے وضع ہو گیا؟ تو یہ بات جو ہے نا اس بات کو پروموٹ کرتی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا, یہ پٹیشن کا انٹرٹین ہونا جو ہے وہ انڈر ڈیورس تھا. یہ بات کہیں بھی گئی ہے, یہ بات میں نے سنی بھی ہے, یا میڈیا سے سنی ہے یا ممکن ہے ججوں سے ڈائریکٹ سنی ہو, مجھے اب یاد نہیں ہے, مگر یہ بات میں نے سنی بھی ہے کہ اگر ہم اس پٹیشن کو یا ان پٹیشنز کو انٹرٹین نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ کوئی انارکی پیدا ہو جاتی یا کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جاتی. آپ کے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پٹیشنز جو آئی تھی یہ انٹرٹینیبل تھیں یا نہیں تھی. خدا کرے جو مرضی ہو جاتا, آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا. خدا کرے جو مرضی ہو جاتا, کسی نے اعتراض لیا تھا یا نہیں لیا تھا, آپ نے پہلے اپنی جوریسڈکشن کا تعین کرنا تھا. تو یہ جب ان چیزوں کا تعین کیے بغیر یا یہ بات لاؤڈلی کہتے ہوئے کہ اگر ہم یہ پٹیشن انٹرٹین نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ ایٹ لیسٹ میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتا ہوں. اب یہ بھی بتائے گا کہ اب فیوچر کورس آف ایکشن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ علی محمد خان صاحب بھی آپ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ انٹرم ججمنٹ ہے, ابھی تو GIT بنے گی, پھر اسپیشل بینچ بنے گا, اس کا فیصلہ آئے گا. GIT پہ پیپلز پارٹی کو بڑے شدید خدشات ہیں, انہوں نے تو اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. خان صاحب نے نظر ثانی کی اپیل کی بات کو اب ختم کر دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ہاں, علی محمد صاحب میرا بھائی ہے چھوٹا, میں اس کو آپ کے توسط سے سلام کرتا ہوں, آپ کے توسط سے سلام بھجواتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ یہ اگر انٹرم ججمنٹ ہے, یہی بات تو اس ججمنٹ میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے تحفظات ہیں اس ججمنٹ میں, اس بات سے ابھی تک وہ انٹرم ججمنٹ نہیں ہے. پٹیشن جو ہے نا انہوں نے لائیو نہیں رکھی, مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا پیرا 5 میں جو کورٹ آرڈر ہے اس کے پیرا 5 میں کہہ دیا کہ جی وہ چیف جسٹس جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ ایک بینچ بنائیں گے. تو اب وہ امپلیمنٹیشن کے لیے بینچ بنائیں گے, ظاہر ہے وہ اس حصے سے تو باہر نہیں جا سکتے. بہت سی باتیں اس ججمنٹ میں ایسی ہیں جو مطلب ہم جیسے لوگوں کو بھی ابھی تک شاید ممکن ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے, ممکن ہے کہ ہماری سمجھ اس معاملے میں کم ہو, مگر وہ جب ایک بات ڈسپوز آف ہو گئی ہے پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے لیے کہنا, بینچ بنانے کی بات کرنا, یہ بہت ساری باتیں مطلب وہ فی الوقت سمجھ سے بالا تر ہے. اسی طرح اس کا دوسرا حصہ جو ہے جس میں ڈسکوالیفائی کر دیا پرائم منسٹر کو اور ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے ججز نے کر دیا, یعنی ان کے پاس کوئی روم ہی نہیں چھوڑا, کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ جس کے پاس وہ اس معاملے میں کوئی اپیل کے لیے جا سکتے. زیادہ سے زیادہ ان کے پاس اگر فرض کر لے جیسے کہ ایک جج ادھر ہوتے تو یہ ریویو کا صرف کیس رہ جاتا. تو اس اسٹیج پہ ڈائریکٹلی انٹرٹین کرنا, بہت سے ایسے سوالات ہیں جو اس ججمنٹ کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں. چونکہ یہ قانون کا معاملہ ہے اس لیے بہت سے اس ججمنٹ میں سوال اٹھ رہے ہیں, اٹھیں گے اور اٹھتے رہیں گے. ان سب سوالوں کو جو ہے نا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ریزالو ہونا ہے. ٹھیک, اوکے. تو یہ کہا گیا تھا کہ تاریخی فیصلہ ہوگا, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس میں اختلاف کرتا ہوں. اوکے, آپ اختلاف کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب, اوبیسلی کچھ نکات تو کامران صاحب نے اٹھائے, لیکن آپ کی ٹرن ہے. کچھ باتیں جو افضل چٹان صاحب نے کی تھی, پختون ولی کوڈ کی بات کی تھی کہ خان صاحب انہوں نے کہا پشتونوں نے اتنے یو ٹرن نہیں لیے جتنے خان صاحب نے لیے, اور زرداری صاحب بھی ہیمر کر رہے ہیں آپ کے ہوم گراؤنڈ میں آ کر, وہ آپ لوگوں کو ہیمر کر رہے ہیں. میرے خیال میں ٹٹ فار ٹیٹ ہے جو دادو میں آپ نے کیا, اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے. دیکھیے, سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں, میں نے تو پہلی ویلکم کیا ان کو ادھر جو آئے ہیں, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی
جو بھٹو صاحب کی جماعت تھی اس کو اپنے ہاتھ سے زرداری صاحب نے دفن کیا ہے، تو اب شاید دوبارہ نکالنے کی کوشش کریں، ہماری دعا ان کے ساتھ ہے کریں۔ میں سیاست میں ذاتیات کا قائل نہیں ہوں، نہ نام نسب کی اور ان چیزوں پہ جانے کے قائل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سیاست میں پاکستانی ہو کے بات کرنی چاہیے۔ یہ سندھی، پختون، بلوچی، ان باتوں نے پاکستان کی سیاست کو بہت حصوں بخروں میں، کوئی بلوچی کے نام پہ کرے، پختون کے نام پہ کرے، کوئی ایسا سیاستدان بھی چاہیے جو پاکستان کے نام پہ سیاست کرے۔ میں جو سیریس باتیں میں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے باتیں کی ہیں نا، دیکھیں ایک آپ مت بھولیں، جو لاہور بار کونسل ہے پاکستان کی ون آف دا موسٹ سینئر بار کونسل ہے، انہوں نے باقاعدہ سب بار کونسل نے ڈیمانڈ کی ہے استعفے کی، انہوں نے باقاعدہ تحریک کی بھی بات کر دی ہے۔ دیکھیں یہ استعفیٰ جو ہے ہر بندے کے اپنی مقاصد ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے ہوں گے، ہمارے اپنے ہیں، لیکن استعفے کی ڈیمانڈ سب کی مشترکہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کو جے آئی ٹی سوٹ بھی نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی چل نکلتی ہے اور جے آئی ٹی میں میاں صاحب کوشچن ہوتے ہیں تو پھر ہم نہیں، نون لیگ سے یہ سوال اٹھیں گے، ان کے ورکر، ان کے ووٹر سپورٹ کریں گے کہ اگر سٹنگ پی ایم کا احتساب ہو سکتا ہے تو ایکس پریزیڈنٹ کا بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ احتساب کبھی ہوا نہیں ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے۔ زرداری صاحب کو 10 سال رکھا گیا عدالت اپنا جیلوں میں، ان پہ کیسیں جو ہیں انہیں پروف کی طرف لے کے نہیں گئے، آخر میں اینڈ میں کمپرومائز بھی ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب نے کبھی زرداری صاحب کا احتساب کیا ہوتا تو پھر میاں صاحب کو خود بھی فیس کرنا پڑتا۔ اس لیے ایک آدمی دوسرے کی کبھی بھی نہیں کر سکتا احتساب جب تک وہ خود کلیئر نہ ہو۔ ایک وہ جو دوسرا پوزیشن لی دی ہے نون لیگ خلاف، آپ اس کو جینوئن نہیں سمجھتے؟ دوسرا میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آگے نہ چلنے پائے اور بات الیکشنز کی طرف چلی جائے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے بھی کیس دوبارہ کھلیں۔ ایک اور دوسری بات، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو سینٹر صاحب، انہوں نے گفتگو فرمائی ہے کہ یہ بھی ادارہ نہیں چھوڑا، وہ بھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہوتا، بجلی ہوتی، انصاف ہوتا، روزگار ہوتی، آج پاکستان میں کرپشن نہ ہوتی، لوگوں کو نوکریاں میرٹ پہ مل رہی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے سارے اداروں کو کرپٹ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اسی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا کہ نیب کی جو ہے یہاں پہ فوجی ہو گئی ہے۔ اور میں صرف کامران مرتضیٰ صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ کیس سپریم کورٹ نے اس لیے لیا کہ امپورٹنٹ ہے، انڈر ڈیورس آپ خیال میں؟ بالکل نہیں، میں سپریم کورٹ پہ میرے دل کے ایک شائبے میں بھی نہیں آ سکتا کہ انڈر ڈیورس آئے گی۔ یہ آزاد سپریم کورٹ ہے، آزاد سپریم کورٹ ہے، اس کو ہم وکلاء نے اور سیاسی ورکرز نے، جس میں ہم سب جماعتوں کا کردار تھا، اس کو آزاد کیا ایک ڈکٹیٹر سے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ میں صرف ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر مجھے سن رہے ہیں میرے سینئر ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور۔ اسی ملک میں پچھلے سال 2016 میں سندھ سے پنجاب سے زین جو ہے وہ بچہ جو شہید ہوا، اس کی ماں اس لیے سپریم کورٹ کیس لے کے نہیں گئی کہ میرا بچہ تو شہید ہو گیا ہے، جو اس کے قاتل بڑے طاقتور ہیں، میری بچیاں جوان ہیں، مجھے ان کی عزت کا خطرہ ہے، اس لیے میں نہیں جا رہی۔ اس لیے کہ اس ملک میں طاقتور کا احتساب نہیں ہوتا، اگر ہو گیا احتساب تو لوگوں کا اعتماد ہو جائے گا۔ کامران صاحب بریف انٹروینشن پہ میں چٹان صاحب آپ کو پورا وقت دوں گا۔ کامران صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار کی تحریک کی بھی بات کی ہے۔ ایک چھوٹی سی انوار بھائی ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے جی۔ یہ علی محمد خان صاحب کے جواب میں کہ دو پٹیشنیں یا دو طرح کی پٹیشنیں اکٹھی آئی تھیں۔ ایک پٹیشن، ایک سیٹ آف پٹیشن جو تھا اپنا نواز شریف صاحب کے خلاف اور ان کی فیملی کے خلاف تھا، وہ آئی تھی، اور ایک حنیف عبادی صاحب کی طرف سے شاید پٹیشن ہے، وہ پٹیشن پینڈنگ ہے۔ یہ سیم ٹائم پہ ایک طرح کے ایلیگیشن ہے، وہ پٹیشن پینڈنگ ہے اور یہ پٹیشن جو ہے ڈیسائیڈ ہو گئی۔ تو میں پھر آپ کے توسط سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ اس پٹیشن کو بھی ٹیک اپ کر دیا جائے اور اسی اسٹینڈرڈ پہ اس پٹیشن کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ۔ جی چٹان صاحب، میں جی سر پہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا اس میں آپ لوگ نہ آ جائیں ایمبٹ پہ۔ دیکھیے جی، ہم تو ہمیشہ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح معنوں میں احتساب بھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ۔ ہم کو تو 90 دن تک رینجر کے ریمانڈ پہ رکھے، لیکن مجھے یہ بتائے کہ نیازی صاحب نے اسلام آباد کے اندر سیول نافرمانی کا کال دیا، جی دیا تھا، کہ بجلی کا بل نہیں دینا ہے، پیسے ہنڈائی کے ذریعے سیول نافرمانی ہنڈی کے ذریعے۔ یہ میرے دونوں بھائی جو ہیں یہ وکیل ہے، مجھے تو عدالت میں اپیل کا حق بھی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائے کہ جو سیول نافرمانی کا کال دے دی اس کا سزا کیا ہے؟ حکومت نے اس پہ ایک مقدمہ درج کرایا، حکومت نے، ہم نے نہیں، کہ نیازی صاحب نے اسمبلی پہ حملہ کیا، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ہیں خان صاحب کے۔ حکومت نے اس پی ٹی وی میں لوگوں نے کیمرے پھینک دیے، یہ آپ کے ورکروں کو مارا پیٹا، آپ لوگوں کے انسلٹ کی۔ حکومت نے یہ مقدمہ بھی نیازی صاحب پہ درج کر دیا کہ یہ کام نیازی صاحب نے کیا۔
नियाजी साहब मुल्क के इदारों के अंदर थानों के अंदर जाके वहां पे जो मुलजिम थे, चाहे वो मुजरिम थे या नहीं थे, ये फैसला अदालत ने करना था, उसको वहां से निकाल दिया। नियाजी साहब पे जितने इल्जामात लगाते हैं हुकूमती वज़रा, रोज जो हम देखते हैं, हम नहीं लगाते, हुकूमती वज़रा दानियाल अजीज साहब और पता नहीं कौन कौन अजीज साहब और रोज जो जाते हैं और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, एक भी मुकदमा। तो हम जो अदालतों में पेश हो रहे हैं, हम जो जेलों में पड़े हैं, तो हमारा मुल्क होता है। चौधरी एतजाज अहसन इतने मुल्क के मायनाज वकील ने पिटीशन बना के लिए। अब दूसरा मैं अर्ज करूं, मेरा भाई और इनके पार्टी हर वक्त कहते हैं करप्शन 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 कहने से करप्शन खत्म नहीं होगा। आप जाके आपका एहतसाब का जो इदारा है KPK में, इसका आपने क्या हशर किया? जब आपके वज़रा पे केस बनाए तो आपने इसका DG को हटा दिया, जो 1 साल हो रहा है इसको आप DG नहीं लगाया। अगर आप करप्शन के वाकई खिलाफ है तो हमारी हुकूमत पे बहुत बड़े इल्जाम है, एनपी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे। तो आप किसी वजीर को पकड़ते, किसी MLA को पकड़ते, किसी सिलसिले को पकड़ते और इन मुल्क का लूटा हुआ पैसा निकाल के अवाम पे लगाते। जो साहब कहते थे कि मैं तब्दीली लाऊंगा, तो हम पूछते थे, मैं 1 मिनट पैसा कहाँ से आएगा? नेजी साहब से हम पूछते थे कि तब्दीली कहाँ के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? वो कहते थे ना खवाल के मदीना आएंगे जाएंगे। किसी ने कहा भाई पैसे कहाँ से लाएंगे? तो कहा कि करप्ट लोगों के पैसे निकाल के इस पे मैं इस मुल्क को तब्दील करूंगा। बताए मुझे कितने करप्ट लोग, या KPK में करप्ट लोग नहीं थे, या आपने या पहले नहीं? सारे सवाल एक चीज और भी ये मुझे बताए, एक और भी बताए कि नियाजी साहब अभी तक बताए कि ये शाहाना जिंदगी न कोई कारोबार, न नौकरी, न छोकरी, और ये शाहाना जिंदगी कहाँ से गुजार रही है? ये हेलीकॉप्टरों में रोज जो आते हैं बहुत शुक्रिया सर। मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के बारे में जो बातें कही है ना, इससे ज्यादा सच कोई नहीं है। ये सर आपका बहुत शुक्रिया, चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने गुफ्तगू सुनी, नताइज आप खुद ही अखज़ करेंगे। हम आने वाली सियासत पे नजर रखे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, तज्जियात देते रहेंगे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेस टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।